अस्सलाम वालेकुम। मैं आबिद खटाना, आप देख रहे हैं वादी बना एंटरटेनमेंट चैनल। इस वक्त हमारे पास हैं हाफ़िज़ अब्दुल क़य्यूम साहब, जो हमें बताएंगे दुरूद शरीफ की फजीलियत बरकत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हमें दुरूद शरीफ के बारे में आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए जो तमाम कायनात का मालिक है, और बेशुमार दरूद व सलाम आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम रसूल मुख्तशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वला बरक़ात पर, कि जिस ज़ात के ऊपर ख़ुद रब करीम दरूद व सलाम भेजता है, उसके मलाइका भेजते हैं, और वो हमें भी ये हुक्म देता है कि मेरे बंदो मेरे महबूब नबी की ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़ो। आबिद भाई, दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है, एक ऐसा अमल है कि ये अमल जिस वक्त भी किया जाए, जब भी किया जाए, अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है। और ये दरूद पाक एक ऐसा अमल है, हम जितनी भी इबादत करते हैं, अगर उन इबादत के साथ साथ हम अपने प्यारे महबूब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती जहां भी हो, मेरी ज़ात पर, मुझ पर शौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, तो रब ताला उस बंदे के ऊपर 10 रहमतों का नज़ूल फरमाता है माशाअल्लाह। और अल्लाह ताला उस बंदे के 10 गुनाह जो हैं उनको मिटा देता है, और अल्लाह ताला उस बंदे के 10 दराजात के अंदर बुलंदियां अता फरमाता है। कुतुब अहादीस के अंदर बहुत सारे दरूद पाक के फ़ज़ाइल व बरक़ात आए हैं, बहुत फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में चाहिए कि हम अपने महबूब नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात के ऊपर जो है हर लम्हा, जो भी हमें वक्त मिले, हम अपने महबूब नबी की ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़ें। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़ने के बहुत ही फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। जैसे कि आपने सुना कि एक दफ़ा जो बंदा दरूद पाक पढ़ता है, उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, उसके 10 दराजात बुलंद किए जाते हैं, और उस बंदे के ऊपर अल्लाह की 10 रहमतों का नज़ूल होता है। इसी तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मुझ पर 3 दफ़ा सुबह और 3 दफ़ा शाम को दरूद व सलाम पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे के सगीरे गुनाह, दिन के और रात के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इसी तरह मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा मुझ पर दिन में 100 मरतबा दरूद व सलाम पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी पेशानी पर लिख देता है कि ये बंदा दोज़ख की आग से बरी है। और इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मेरी ज़ात के ऊपर एक दिन में 1000 मरतबा दरूद व सलाम पढ़ता है, अब तक उस बंदे को मौत नहीं आएगी जब तक वो अपना मकाम जन्नत में ना देख ले। तो ये देखें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरूद पाक कितने फ़ज़ाइल बताए हुजूर ने, और हम हुजूर के उम्मती हैं। और हुजूर ने फरमाया कि क़यामत के दिन जो बंदा सबसे मेरे नज़दीक तरीन होगा, वो बंदा वो होगा जो इस दुनिया के रहते हुए मेरी ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़ने वाला होगा। तो हुजूर ने फरमाया कि जो इस दुनिया के अंदर मेरी ज़ात पर सबसे ज़्यादा दरूद व सलाम पढ़ता है या पढ़ता रहेगा, क़यामत के दिन सबसे जो है वो मेरे नज़दीक तरीन होगा। तो बंदा अगर ये चाहता है कि मैं अपने नबी के करीब हूँ, क़यामत के दिन जब नफ्स नफ्सी का आलम होगा, तो बंदा फिर अपने महबूब नबी की ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़े। इसी में उसकी दुनिया और आखिरत में भलाई है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कुरान में हमें ये कह रहा है
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو پھر جب ہمیں وہ رب کہتا ہے کہ میرے بندوں میرے محبوب کی ذات پر خوب درود و سلام بھیجو، میں بھی بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں اور آپ بھی بھیجو، تو پھر یہ جو بات ہے کہ ہمیں بھی پھر اللہ کا جب ہم یہ درود پاک مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر پڑھتے ہیں تو گویا ہم اپنے رب کو بھی راضی کر رہے ہیں اور رب کے محبوب کو بھی راضی کر رہے ہیں، گویا کہ وہ عبادت ہم کر رہے ہیں جس کا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم خدا کے حکم کی تکمیل بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح درود و سلام پڑھنے کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں۔ کسی نے کیا خوب لکھا تھا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ تو ایک شاعر یوں لکھتا ہے کہ تعریف میں جو کرتا ہوں خیر الانام کی، تعریف میں جو کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، اور سنا ہے قبر میں تشریف لائیں گے مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ مطلب وہ شاعری ہمیں یہ کہتا ہے کہ میرے کلام کو اور میری گفتگو کو جو بھی عزت ملتی ہے اس درود پاک کے صدقے سے ملتی ہے۔ اور پھر وہ شاعر یہ کہتا ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے اس دنیا کے اندر، اگر ہم اس محبوب نبی کی ذات پر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود سلام پڑھتے رہیں گے تو پھر ہم جب قبر میں جائیں گے تو جب قبر میں کریم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں دیدار کروایا جائے گا، جب اس اندھیری قبر میں کریم مصطفیٰ ہمارے لجپال آقا جو ہے ہماری قبر میں تشریف لائیں گے تو پھر وہاں بھی ہم اپنی زبانوں کو درود و سلام کے ساتھ جو ہے حضور کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو جائیں گے۔ کہ وہ اس لیے کہ دنیا کے اندر جو بندہ درود و سلام پڑھتا ہے، دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم رکھے گا، اس کو قبر میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیدار اپنا جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ اس بندے کی دنیا بھی، اس بندے کی آخرت بھی جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اللہ اسے عزتیں بھی دیتا ہے، عظمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اس درود پاک کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں، بے شک ہمارے پاس ٹائم مختصر ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو درود و سلام کی جو فضائل و برکات ہیں وہ سارے انشاءاللہ کچھ احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔